जय जगन्नाथ पिला माने आमे दशम श्रेणी संबल पिला माने पढ़ुले फास्ट और सेकेंड पिला माने सरी जाइए। आज पिला माने थर्ड क्लास आज थर्ड क्लास रे पिला माने आमे कौन पढ़िबा ना जहाँ भी पिला माने बाकी सब रही जाइए सेटा आज वीडियो रे कंप्लीट हो जिवो आउ एटा लास्ट वीडियो हो जिवो संबल रो कांसेप्ट जति पिला माने थिबो एटा लास्ट वीडियो हो जिवो। आउ गोटे वीडियो रे पिला माने आमे पढ़िबा जत्ते भी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ भी हो गोटे वीडियो रे करबा एटा जहाँ लास्ट क्लास रे पढ़ी दिले सेटा टिके डिस्कशन करबा तापरे आगु जिबा। फास्ट क्वेश्चन पिला माने हला केउठी अपूरणीय संबल अपूरणीय संबल पिला माने आमे पढ़ी दिले अपूरणीय संबल पिला माने काहा को जाय जहाँ पिला माने सरी गला परे जेउ संबल सरी गला परे से आ पुनः भरण हेई पारे नाही बा पुनः चक्रीकरण प्रक्रिया रे मध्य से भरी हेई परिबो नाही से हला अपूरणीय संबल। प्रथम पिला माने एई भलिया क्वेश्चन आमे सबले ऑप्शन रु पिला माने काटिबा। प्रथम कथा हला पवन पवन तो पिला माने आमे जानि जे अविराम संबल बा पूरणीय संबल एईटा पिला माने हेई परिबो नाही। तापरे पिला माने शिक्षानुष्ठान पिला माने गोटे भौतिक जिनिस आमे पिला माने एटा तो कृत्रिम जिनिस जहाँ कहबा जे कि मनुष्य पिला माने कोन करूची निजे सृष्टि करूची बा प्रतिष्ठा करूची तेणु एटा भी पिला माने कोन हे जिवो ना एटा भी पूरणीय संबल रे जिवो भारी। तापरे पिला माने जल तो पिला माने अछि कोन ना पूरणीय संबल आउ बाकी रहि गेला पिला माने कोन ना कोयला ताले आंसर कोन हे जिवो ना कोयला हे जिवो। तापरे मालिकाना अनुसार संबल को केते भाग रे विभक्त कराइछि आमे लास्ट क्लास रे मध्ये एटा को डिस्कशन करथिले। मालिकाना अनुसार संबल को चारि भाग रे विभक्त कराइछि कोन कोन ना व्यक्तिगत गोष्ठीगत जातीय आउ अंतर्जातीय चारि भाग रे विभक्त कराइछि। तापरे उपकूल ठारू समुद्र आडकू प्राय डैश नॉटिकल माइल पर्यंत जातीय संबल रो अंतर्गत केते माइल पर्यंत कोन अछि ना उपकूल ठारू केते माइल पर्यंत जातीय संबल अधिकार अछि। फास्ट कथा हला पिला माने एटे कंफ्यूज करिया पई प्रथमे देइछि 12 तापरे 22 तापरे 22.2 आउ 200 एट तुम बही रे पिला माने 12 भी अछि आउ 22.2 मध्ये अछि दीटा पिला माने अछि पिला माने मने रखिबो जदि नॉटिकल पचारिले 12 नॉटिकल आउ जदि पिला माने नॉटिकल जगह रे पिला माने किलोमीटर पचारि थांदा ताले किलोमीटर पचारले कोन मारथांदो ना 22.2 ऑप्शन रे टिक करथांदो बुझी परलो। तापरे केउ महासागर रो भारत मांगानीज पिंड उत्तोलन पई अधिकार पाइछि एटा पिला माने मु पढेइछि तेनु एटा तुम माने कमेंट माध्यम रे मते उत्तर जणाइबो एमानक मध्यरु केउंटी पिला माने आंसर हबो। एबे पिला माने हम टिके जिबा धारणीय विकास आउ संबल संरक्षण विषय पढ़िबा। एबे पिला माने पढ़िबा संबल संरक्षण कोन स्टार्ट करिबा। संबल संरक्षण पिला माने गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पके दबो संबल संरक्षण काहा को जाय तार मौलिक संबल संरक्षण रो मौलिक उद्देश्य कोन आउ संबल संरक्षण रो मुख्य तीनोटी उपाय कोन ये गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हेबो। आउ गोटे पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन हेबो ना संबल संरक्षण रो योजना गुडी को कोन कोन हैला। फास्ट डिस्कशन करिबा संबल संरक्षण कहले कोन बुझिबा पिला माने संबल संरक्षण रो माने कोन तुमे बुझुचो संरक्षण पिला माने कोन ना तुमे माने समस्त पिला माने गोटे छोट उदाहरण देबी आंबो सीजन सरिया पूर्व जते सब कंचा आंब थाए घरे मम्मी कोन करंदी ताकू संरक्षण करिक रखिया पई खटा बनै दियंती ठीक सेमिति संबल रो संरक्षण करिया पई आमे कोन करिबा ना ताको संबल को बा निज संपत्ति को केमिति पिला माने साइतिक रे रखिबा सरल भाषा रे जदि पचारिबो एटा तो पिला माने परीक्षा रे लेखिबोनी लेखिबो डेफिनेशन बुझिबो निज भाषा रे किंतु लेखिबो बही भाषा रे पचारला संबल संरक्षण कहले तुमे कोन बुझिबो ना संबल रो सहजत्न विनियोग तथा नवीकरण पई यथेष्ट समय देबाकू संबल संरक्षण बोली
କୁହାଯାଏ। ସଯତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ? ଯଥାଚିତ ତାର ବ୍ୟବହାର, ଅଯଥା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ କରିବାନି। ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ। ନବୀକରଣ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନା ସୃଷ୍ଟି। ନବୀକରଣ ମାନେ କ'ଣ? ନା ସୃଷ୍ଟି। ସେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଦେବା ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ବଳ ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରି କରି ଯିବା ଯିଏକି ପିଲାମାନେ ସେଇ ସମ୍ବଳଟା ପିଲାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେ ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିବା? ନା ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଆମେ କାହିଁକି ସମ୍ବଳକୁ ପିଲାମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକିରି ରଖିବା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା। ପିଲାମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କ'ଣ? ନା ଏବେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ, ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପିଲାମାନେ ନ ରହିଲା ତୁମାନେ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହବ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା କ'ଣ? ନା ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନା ଜେନେରେସନ ପରେ ଜେନେରେସନ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆସେ। ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନରେ ତୁମର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହଉଥିଲା? ନା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିଲା? ନା ସାଇକେଲ ଆସିଲା। ସାଇକେଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ସାଇକେଲରେ ତ ଯାତାୟାତ ବହୁତ କମ ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ ଚାଲିଛି? ନା ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ପିଲାମାନେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଗଲା, ଗୋଟେ କୌଣସି ନୂତନ କ'ଣ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନା ଶଗଡ଼ରୁ ପିଲାମାନେ ସାଇକେଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ। ଠିକ ସେମିତି ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମରୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ନା ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଏବେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ବା ଡିଜେଲର ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକିଲ ପିଲାମାନେ ୟୁଜ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଆସିବ ବା ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ଆସିବ। ଠିକ ସେମିତି ନା ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ନା ସମ୍ବଳଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏବେ କ'ଣ ହଉଛି? ନା କୋଇଲା ଦରକାର ହଉଛି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଦରକାର ହଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ? ଯଥାଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାପରେ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ଷମତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା। ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯାହା ପୁରୁଣା ପିଲାମାନେ ଜିନିଷ ଅଛି ବା ଆମର ଜେଜେବାପା ବାପା ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଉପାୟ ପିଲାମାନେ ବି କ'ଣ କରିବା? ନା ସେଇ ଉପାୟକୁ ପିଲାମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ନା ସମ୍ବଳକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବା? ନା ସୁରକ୍ଷିତ କେମିତି ପିଲାମାନେ ସମ୍ବଳଟା ବେଶୀ ପିଲାମାନେ କ୍ଷୟ ନ ହେବ। ଥାର୍ଡ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା। ହେଲା, ମାନେ ଜୈବ ବିବିଧତା ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନା ଆମ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତକୁ ଯେମିତି ହାନି ନ ପହଞ୍ଚେଇବ ସେ ସମ୍ବଳ ଦ୍ୱାରା, ସେ ପ୍ରତି ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ 3ଟି ଉପାୟ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ନା ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାରରେ ଯଥାଯିତ ହ୍ରାସ। ଅଧିକ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନା ଏବେ ପିଲାମାନେ ବା ଗାଡ଼ିର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି 100 ମିଟର ଯିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗାଡ଼ି ଦରକାର, 1 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ହେଲେ ବି ଆମର ଗାଡ଼ି ଦରକାର। ତା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ? ନା ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ଆମର ଦରକାର, ମନେକର 100 ମିଟର ଯିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ? ଯଥେଷ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପିଲାମାନେ କାଟି ଦେଇକିରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଆମେ ଯାଇକିରି କ'ଣ କରିବା? ନା ସେ 100 ମିଟର ଚାଲିଯିବା। ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ନା ସମ୍ବଳର ପିଲାମାନେ ହ୍ରାସ ହେବ। ଠିକ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ହ୍ରାସ ହେବ। ଠିକ ପିଲାମାନେ ଶିଳ୍ପରେ ବି ସେମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳର କ'ଣ? ସଦୁପଯୋଗ ନ ହେଇପାରି କ'ଣ? ନା ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଳ ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ତାପରେ ଚକ୍ରୀକରଣର କୌଶଳ ପିଲାମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳକୁ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପିଲାମାନେ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି ତା ଉପରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କ'ଣ? ନା ସେଟା ପୁନଃଚକ୍ରୀକରଣ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସମ୍ବଳର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନା ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ପିଲାମାନେ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ନା ପୁଣି ଥରେ ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବ। ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ନା ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମନେ ରହିଲା ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କାହାକୁ କହିବା?
तार मौलिक उद्देश्य कौन आ संबल संरक्षण मुख्य 3टी उपाय कौन एटा पिला माने 5 मार्किया पकेले तुमको सब जगह लिखि परिबो सब जगह लिखिया पड़िबो जदि 5 मार्क रे पकेइबो किंतु जदि पिला माने 2 मार्क पकेइबो संबल संरक्षण कहले कोन बुझ केवल संबल संरक्षण रे पिला माने डेफिनेशन दबो आ अधिक लिखिबा दरकार नै जदि पचारिबो संबलर मुख्य 3टी उपाय कौन ताले 3टी उपाय लिखिबो 2 मार्क 3 मार्क रे जहां भी पिला माने तुमरो परीक्षा रे आसीबो सेही अनुसार लिखिबो बाकी पिला माने रहिला बे धारणीय विकास पढिबा धारणीय विकास पिला माने पढिया पूर्वरु आउ गोटे पिला माने कोन ना सीक्वेंस वाइज पढिले टिके मन रहि जिवो जल्दी जल्दी तेनु पढि संबल संरक्षण पढि साले परे भारत रे पिला माने संबल संरक्षण पई कोन पिला माने सब योजना सब अछि आ संरक्षण पई कोन सब उपाय अछि टिके पढि दबा प्रथम कथा ला विभिन्न कार्य पई संबलर आवश्यकता निर्धारण संबल प्राप्ति स्थानर चिन्हटीकरण ओ चाहिदार परिमाण आकलन आ माने पिला माने कोन ना विभिन्न प्रकार कोन ना संबलर पिला माने जदि हमें कोन करबा ना से केति के परिमाण रे यूज हबो जेमिति पिला माने ना शिल्प क्षेत्र गोटे हमें देखिया शिल्प क्षेत्र रे पिला माने कोन हबो ना जदि पिला माने हमें ताको कोन करबा ना तू से शिल्पटा केते परिमाण रे ए संबल नेई परिबो जदि पिला माने हमें ताको आकलन न करबा से तार मन इच्छा पिला माने संबल रे कोन करबो व्यवहार करिवो तेणु करी आम भारत सरकार कौन करिसेंती उपाय पिला माने कौन ना प्रत्येक संस्था जी पिला माने कौन ना जहार पिला माने अधिक रु अधिक पिला माने संबलर व्यवहार होउची ता पई से केते संबल पिला माने व्यवहार करि परिबो ताकू पिला माने तार पिला माने कौन ना तार पिला माने जेतिके पिला माने यूज करि परिबो सेतिके पिला माने निर्धारण करि जायछि एतिके लिमिट पर्यंत ये नै परिबो वर्षकू बा मासकू बा 15 दिन को तार जहा लिमिट थिबो तापरे जोड पिला माने संबल कोन हे जाउची संबल प्राप्ति स्थानर चिन्हटीकरण कोड पिला माने संबल आमे कोन करा ना ज्ञान कौशल अनेकरी यूज करिके संबल पिला माने कोठी मिलुची बा ताकू पिला माने चिन्हट करबा को स्थान रे पिला माने संबलटी मिलिबो आ तार चाहिदार परिमाण चाहिदा माने कोन तार दाम निर्धारण करबा मने कर जदि पिले चाहिदा पिला माने कोन चाहिदा होची दाम माने आमे एमिति गोटे दाम पिला माने निर्धारण करबा बा एमिति गोटे दाम पिला माने नबा जो पिला माने गरीब लोक माने जदि से संबल टाको व्यवहार करछंती धनी गरीब समस्त पिला माने संबल रे व्यवहार करछंती जदि पिला माने अधिक हाई हे गला ताले गरीब श्रेणी रो लोक ताको ने यूज कर परबेनी ठीक सेमिति जदि पिला माने बेसी कम हे गला ताले कोन ना शिल्पपति एमाने पिला माने तार व्यवहार पिला माने तांकर व्यवहार बढ़ी जिवो तेणु करी एमिति गोटे निर्धारण करे भारत सरकार एमिति पिला माने गोटे संबलर चाहिदा पिला माने निर्धारण करंती जहा कि धनी लोक पिला माने अधिक किनले कॉस्ट पड़ुथबो आ गरीब लोक पिला माने अल्प किनले ताको किछि फरक पड़िबो नाही बा कोन ना समस्त को पई पिला माने चाहिदाटी समान हबो समस्त को अर्थनैतिक कोणरू समान हबो तापरे संबलर गच्छित परिमाण और विकास स्तर आकलन परिमाण पिला माने हमर पृथ्वी पृष्ठ रे संबलटी केते परिमाण रे अछि आउ ताकू पिला माने आउ केते विकास करि हेबो ताकू पिला माने आकलन करिबा तापरे संबलर उत्तोलन क्रियात्मक मूल्य और व्यवहार तथा योजना संरचना पिला माने प्रस्तुत करिबा तापरे संबल उत्तोलन पई आवश्यक यंत्रपाती रो उपलब्ध उपयुक्त कौशल ओ प्रजुक्ति विद्या बाजार मूल्य निर्धारण अनुष्ठान और अवस्थान इत्यादि योजना प्रणयन करिबा संबल उत्तोलन पई आवश्यक यंत्रपाती पिला माने आगरु पिला माने तले यंत्रपाती यूज हे नथिला सेतले कोन होतला ना उत्तोलन बेले बा एबे भी पिला माने जो यंत्रपाती रे उत्तोलन करा जाउची संबल उत्तोलन बेले ही बहुत गुडे संबल से संबलटी क्षय हे जाउची बा अपचय होउची से संबलर तेनु करी उपयुक्त यंत्रपाती तापरे बाजार मूल्य केते पिला माने ताको निर्धारण करिवो आउ अवस्थान इत्यादि योजना प्रणयन करिबा तापरे संबल विकास योजना और जातीय विकास योजना मध्य समन्वय स्थापन करिबा ओ बाजार यातायात परिवहन इत्यादि व्यवस्था पिला माने करिबा एमिति पिला माने गोटे स्थान रे जो स्थान रे पिला माने कोन हो उत्तोलन होतबो से स्थान को पिला माने परिवहन रो व्यवस्था पिला माने उपयुक्त होतबा दरकार जेमि नष्ट हो नथिबो परिवहन समय रे आउ बाजार पिला माने ठीक पाखरे थिबो जे के अधिक दूर पिला माने से संबल को ट्रैवल रे नै परबेनी कोन ना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी पिला माने पड़ी जिवो
बुझिल तेणु बजार भी पिला माने पाखरे रहिबा दरकार पिला माने एतिके पिला माने पढ़िबा नेक्स्ट क्लास रे पिला माने धारणीय विकास आ तार विशेषत्व पिला माने कहि देबा बाकी नेक्स्ट क्लास रे